Diva Rebecca icône controversée. Diva Rebecca a une personnalité extravagante qui rendrait n'importe qui indifférent. Avec son allure élégante et sa confiance inébranlable, sans plus tarder donner un like pour soutenir la chaîne. Elle s'est toujours identifiée comme une femme, bien qu'elle soit née homme. Dès son plus jeune âge, elle a affirmé son identité avec force et détermination, refusant de se conformer aux attentes sociales traditionnelles. Cette femme charismatique a récemment fait la une des journaux lorsqu'elle a annoncé son mariage avec l'homme avec lequel elle allait passer le reste de sa vie. Leur mariage a fait l'objet d'une large couverture médiatique et a reçu à la fois des critiques et des éloges. Certains ont célébré cet amour comme un symbole de tolérance et d'acceptation, tandis que d'autres y ont vu une remise en cause de valeurs qu'ils considèrent comme fondamentales. La diva Rebecca n'est pas étrangère à la controverse. Elle déclare fièrement que son mariage n'est pas seulement une victoire personnelle, mais aussi un message à tous ceux qui vivent dans l'ombre par peur du jugement social, explique-t-elle souvent dans des interviews, et ces mots sont devenus sa devise. Cependant, il n'est pas toujours facile de se faire remarquer. Les réseaux sociaux ont été le théâtre de débats houleux entre ceux qui la soutiennent et ceux qui s'opposent à son mode de vie. Cependant, la chanteuse Rebecca ne se laisse pas intimider et continue de briller. Sa capacité à transformer les critiques en opportunités et à défendre la diversité a inspiré des milliers de personnes dans le monde. La diva Rebecca incarne l'amour courageux dans un monde en mutation où les mentalités s'ouvrent lentement mais où les préjugés persistent. Et pour plus de détails, on va écouter ses propos. هلو بنات، كيف أحوالكم يا قوم العرب؟ أي عربنا يا قرفافن؟ ويلي سي فان. حبك ما انا نحبك بنتي، ميرسي سي مينيون. هم لي ميساج اللي نحب نقرا، تبردي لي قلبي ثمثم نطيح. يا اخا كيفاش تدخلي التواليت هكا؟ انا ثانيا قاعده مخلوعه. شتي اللي يديروا تفرجهم هكا؟ كيفاش يديروا بوبو؟ كيفاش يديروا بوبو؟ هكا تعرفيهم؟ ما يغسلوش قاعانهم جاب لي ربي، يديروا الماء ولا هكا. Rebecca, tu seras quand au salon cette semaine? Tous les jours, sauf demain. راجل il a pété un plomb. قال لك خلاص ما بقيتش تقعدي معايا. كي كنا نحوسو يقعد معانا ما بغاش، يقول لك الخدمه كي وليت خدامه دوكا ولا يحوس نقعد معاه. الراجل جامي يفرح كي تطلع بك، كذب عليك. امبغاس نعيمه. ميرسي سيليا. ريبوندي عليا مالكه. Reste simple Rebecca. علاش كاين سامبل قدي ولا غير حرام عليكم؟ هذا قذف على بالك. يا با بلو سامبل كو موا. انا جامي تبدلت عليكم، جامي حسبت روحي، جامي تكبرت، جامي درت لكم ميزامور دو لوان وندير لكم هاك زعما شغل فيكم لا تشوبيز. جامي. Je suis restée toujours la même. واش رايك مدام؟ Je suis toujours restée la même ou pas? C'est vrai? Vous avez maigri. J'ai beaucoup perdu de poids ma chérie. على بالك واش راني ندير نعيم؟ تا غوماركي بلي كنت ضعفت ولا لا؟ ميم لي كليونت يقولوا لي تي با غروس كوم كيما نشوفوا في التليفون. سي با تا فو ما شيري وندغنا انا راهي ندير بها حاله يوميا. انا ما نشربهاش دو فو. Quelle longueur? La longueur normale, ma chérie. Comme ça? Voilà. Voilà. Magnifique. Magnifique. Oui. Voilà, comme ça. Moi, j'aime pas long. J'aime pas long. Oui, parce que je fais ménage, je prépare à manger. وراكم البنات اليوم ما جيتونيش.
شكون؟ هذيك تاع الليباني اي قافلة ثانية راهي في اسبانيا. راحت اسبانيا، هذيك عرفتنا احنا راحت اسبانيا. ماما انا بالك نروح مع كريمة لإيطاليا هذا المرة، نروحوا للسونتر كوميرسيال هذاك تاع ميلان، هاي نديرو نروحوا نعيمة. منين اصلك؟ من الجزائر؟ من الجزائر يا عزيزتي. ها؟ وانا شريت ساك تاعي ميوم يوم من تما، ولا غير في خاطري نروح للترك نشري البيجامات. يومين؟ لا لا نقعد 5 أيام يا الحنونة. هذا وين ولينا نشوفوا اللبسة تاعك زيرو. اختي معليش نلبس الزيرو انا زيرو، وشكون قالك بك انا مانيش زيرو؟ انا دوبل زيرو مادام، انا عريانة. بريمارك نموت عليها. لا غالب ما نقدرش نوريكم كوليطات تاعي بريمارك وتبقى تشري بريمارك. Les gens sont méchants. أني دايرة بورجوا بورجوا. ولا غير في خاطري نروح لا تشوفي غير نشري لبسه برك، نشري كاش مونطو. الله الله المونطوات لا تركي لا فوغي. ها كلاتك فاي بديتي الخدمه جاتك على الطرق. كي شوطه في الجنيه الكلبه. والله شعري يهبل. جو كخوا با جست شويه جي با في بروشينغ. حبيبتي خدمي المخلوقه قاعده ندير هكا في روحها. نعيمه دوري على ربها. نعيمه شكرا. بدي عملك نخدم في البنك. واش من كولور رايحه ندير البلو الجون نديرهم كامل اليوم. في موا تو لي زونغل اون كولور avec dessin avec ce que tu veux, comme ça qu'elle vienne les filles. Partout paillettes. Pas paillettes, j'aime pas paillettes. Partout. Paillettes non. Diamande. Hein? Diamande avec vous. Diamande. C'est quoi amande? Diamande. Diamande. Non, pas de diamant, juste les couleurs et les dessins. Et ça, pas jolie, Madame Jolie. Madame Jolie. Ouais, toi c'est pas Madame. Toi c'est Mademoiselle. انا غتديري الغوز، لكن انتي جانتي ما ديريش الغوز، انتي ديري الغاز. اختها جات عندها الحق. بوبية ما شاء الله عليا، شعرها طويل تراها تحت. نعيمة نحي لي زيكستانسيون. لا نشوف بعد شوفي نحيهم وروبوزي كاش 3 جور 4 جور غير باش نشوفوا لا لونغور. راه قد لي فو شوفو. j'adore la femme. Le haut تاعي شريته في زارا عندي 2 ans وجامي لا لبسته، أول مرة نلبسه. Ma chérie,
Je suis très satisfaite de ton lissage. Je viens de sortir. Merci ma chérie. Tu es la bienvenue à l'Habiba تاعي. ومرحبا بك. درتهم صغار سي بو ها. Ça va Nana? Oui, moi je travaille pas de parler. Parce que Ça va? Ça va alhamdoulilah ma oui, je chérie. sais, oui, moi je sais pas parler. Il faut dire alhamdoulilah. Parce que m'a parlé, tes ongles c'est pas joli. Non, c'est joli. Après moi je suis pas Parce une que cliente. moi pas concentrée. Hein? Oui. Je t'aime moi aussi. لا قلت لك ما تهضريش معايا قلت لي ما تهضريش معايا خليني نكونسونطري عطات Tu m'aimes Nana? Oui, toi trop sexy. Moi trop sexy? Oui. Je t'aime femme. Je t'aime femme. Moi c'est comme ça. Lesbienne? Oui. J'adore. نعيمة عندنا لاقي بخيت في الصالة. Je vis en Turquie. Non, c'est une Coréenne, c'est pas une Chinoise. Je suis lesbienne. برد عليا. Lesbienne, je t'aime femme. Je t'aime mouchou un peu. Oui. مقودة كاع. أنا مقودة يطيحني ربي غير في المقطعين كيما أنا. هذاك الزهر يا أختي. Je t'aime sexy femme. أنا كل يوم تقولي أنت يا سكسي. Il faut sexy. ها؟ تفرج في اللايف. قولي والله. قولي لك المحشية في اللايف. J'aime pas mignon femme. J'aime bien sexy femme. وانا بس كنت تفرج في اللي بدك مكياج. Ok. إذا ما جاءت إذا أكلت J'adore la femme. صغار يهبلوا. Non, je peux pas faire un baby blue, baby هذاك. لا بغيت ندير لي كولور. Couleur partout. Tout c'est pas pareil, ok? ها؟ 10. 10 tout c'est pas pareil couleur. اهدر على شيرين اوجه البق. يا اختي واش درت لك؟ واش بيها شيرين ضربها خوها؟ يا اختي علاش تقذفوا في المحصنات الصدغك؟ احنا ما شفناش. ناس برك ما نهضرش عليها خويا، انا ما نعرفهاش باش نهضر عليها وما نشتهاش عيني، وحتى اذا شافتها عيني ما غاديش نقول لك. الناس واش تهضر على نساء ما يخافوش الله سبحانه وتعالى. بيتان ميرسي ما شيري. Oui. Allez, C'est magnifique la femme. magnifique. Ma chérie, je peux aller fumer une cigarette? Oui, bien sûr. Maintenant? Oui. Quel hôtel le plus proche de ton salon? ما نعرفهمش حبيبتي، هنا راكي في لي بو كارتيي. ابخي عندك لو مترو لازق في الصالون، تقدري ترقدي وين بغيتي في باري. روحي غير اوتيل ماشي رخيص. بيبي هذاك ايبيس. لي ايبيس تاعنا في باريس شابين. انا ونحب نروح لايبيس. نعم جو بريفير على ايبيس كالي دون لي زوت اوتيل. ما جادور ايبيس.
Il est beau. Oh. Excuse me. Fais leur coucou, tu veux leur faire coucou? Fais leur coucou. Arbet. Allah. Voilà, هكا قولي لي كتكون حاجة قولي لي. T'as compris Ah, la pluie. Ouais, d'accord. Ah, c'est tout. Ah, c'est là, c'est pas. Viens, Nana. خلي تشوفوا الطريق خير من وجهي. هاو المترو. Tiens ma chérie. Non, non, on te voit pas ma poupée. Aïe, 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 la pluie, c'est la merde. Oh là là, Skonjani. Avec des fleurs. Non, Canada. c'est pas vrai. Oui, c'est moi. Oh, ma chérie. Attends, ندور كاع التليفون بعيد وحنا نشوف. Je t'aime. والله العظيم. Je t'aime. J'ai déjà vu Maïskal. Maintenant tu me vois moi. Avant de partir, parce que je pars demain en Algérie. هيا بصحتك سلمي لي على والله الجزائر. العظيم. توحشتها. شوفي كي تهبطي من الطيارة قولي الجزائر ولا توحشاتك ريبيكا وراه كيف نقلب. J'ai le midi. والله je vais parler comme ça. الجزائر بلادي. Je t'aime. والله العظيم. ما في aussi elle est abonnée avec toi, elle s'appelle Memel. Khalida, je sais qui tu es. Ah bah, Parce que c'est tu es moi. toujours avec moi. Je t'aime. وتدافع عليا. Oui, j'aime. Ça va ma C'était chérie. même pendant 3 jours. Mes amours درك نولي خير باش ما voilà. 3 jours, il n'y a que hier ils m'ont ouvert parce que. Bon les amis, c'était ça le story de la diva Rebecca. Les plateformes sociales d'aujourd'hui sont devenues le théâtre de conflits épiques, où blogueurs, influenceurs et rappeurs s'affrontent dans un mélange de drames, de controverses et de disputes. Initialement créés pour partager des moments personnels, ces espaces sont devenus des arènes de règlement public, souvent relayés par des millions de témoins. Dans le monde des influenceurs, les conflits sont quotidiens. Accusations de plagiat, affiliations douteuses et comportements mystérieux sont monnaie courante. Les blogueurs n'hésitent pas à partager des captures d'écran de conversations privées pour étayer leurs affirmations, alimentant ainsi un cycle de discorde sans fin. Les rappeurs sont également pris dans ce grand spectacle, utilisant les réseaux sociaux pour résoudre des conflits artistiques ou personnels. Les conflits entre rappeurs, parfois liés à de vieilles rivalités ou à des paroles mal comprises, deviennent rapidement viraux et alimentent le débat. Mais ces conflits ne sont pas qu'une question d'ego. Ils touchent également à des questions sociales sensibles telles que le genre et la diversité. Récemment, la controverse autour des unions transgenres a suscité un vif débat en ligne. Certains influenceurs soutiennent explicitement le droit des personnes transgenres à se marier, tandis que d'autres ont déclenché une vague de colère avec des déclarations qui pourraient être perçues comme discriminatoires. Ces débats, bien qu'importants, dégénèrent souvent en attaques personnelles et en campagnes de harcèlement. Des hashtags incitant à boycotter ou à soutenir certaines personnes apparaissent régulièrement, reflétant la division de l'opinion. Cependant, ces controverses mettent également en lumière des questions sociales majeures, obligeant les plateformes à prendre position sur la modération et la liberté d'expression. Malgré les éléments négatifs, ces controverses alimentent l'intérêt pour les réseaux sociaux. Elles captivent les utilisateurs, qui deviennent juges et observateurs d'un drame en constante évolution. Néanmoins,
il est crucial de souligner l'importance de la responsabilité dans de telles interactions. Les mots ont du poids et ces plateformes devraient être utilisées pour faciliter un dialogue constructif plutôt que pour creuser un fossé entre les gens. En conclusion, les réseaux sociaux sont le reflet d'une société où coexistent tension et espoir. Les conflits et les disputes sont l'une des manifestations de cette dynamique complexe, mettant en évidence à la fois nos différences et notre capacité à engager la discussion, même lorsque les émotions sont à fleur de peau. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.